Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari John's Gospel pasal yang ke-14. So today we'll continue our exposition in John's Gospel in John chapter 14. Mari kita sama-sama melihat John's Gospel pasal yang ke-14 ayat yang ke-18 sampai 31. So let's look at John 14 verse 18 to 31. John's Gospel verse 14. John's Gospel Sorry, verse 14. chapter 14. Chapter 14. From verse 18 to 31. I will not leave you as orphans. I will come to you. Yet a little while, and the world will see me no more. But you will see me, because I live. You also will live. In that day, you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Whoever has my commandments and keep them, he it is who loves me. And who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Judas, not Iscariot, said to him, Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world? Jesus answered him, If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Whoever does not love me does not keep my words. And the words that you hear is not mine, but the Father who sent me. This thing I've spoken to you while I'm still with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and brings to your remembrance all that I have said to you. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. You heard me say to you, I'm going away and I will come to you. If you love me, you would have rejoiced because I'm going to the Father, for the Father is greater than I. And now I have told you before it takes place, so that when it does take place, you may believe. I will no longer talk much with you, for the rulers of the world is coming. He has no claim on me, but I do as the Father has commanded me, so that the world may know that I love the Father. Rise, let us go from here. Mari kita sama-sama hadur kepala, kita masuk dalam doa. So let's bow our heads and enter into prayer. Father, we come to your presence and we ask you that you will speak one more time to our life, Lord. Lord, who are we to become? If after you have created us, then you will ignore us and do not give us the opportunity to have this encounter with you and to have our life filled with your holy and eternal words. So, Father, please speak to every one of us. We pray that our life will be rebuilt, will be rebuked, and will be strengthened, will be revived to live for you for the sake of your love of your Son, which you have given to be our Savior and Redeemer. Thank you, Father. Please bless every one of us here. In the precious name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Oke, saudara, kita minggu lalu kita sudah sama-sama melihat bahwa dari pasal ke-14 itu Tuhan Yesus bicara di dalam konteks dia sebentar lagi akan disalibkan. And so last week we read about how in chapter 14 this was written in the context of Jesus knowing he was about to go to the cross. Dan di dalam ayat yang pertama sampai ke-14 itu Tuhan Yesus bicara, dia memberikan comfort kepada para murid dengan mengatakan, aku akan pergi untuk menyiapkan rumah Bapa untuk kamu nanti. And in Untuk engkau tinggali. verse 1 to 14 we see that Jesus is giving comfort to his disciples as he's saying that I am going away to prepare a place for you. Nah, setelah Tuhan Yesus mengatakan, dia menjanjikan comfort berupa rumah Bapa yang akan dia persiapkan untuk boleh ditinggali para murid. And as he's giving comfort, and he says he's preparing a house for his disciples where there will be many rooms. Tuhan Yesus sekarang dia memberikan comfort bukan di masa yang akan datang, tetapi di dalam masa kini. Jesus now is not giving comfort for what is to come, but he's giving comfort for the world today. Nah, kemarin kita sudah melihat salah satu comfort yang Tuhan Yesus itu berikan kepada para murid. And so we're looking at the comfort that Jesus gave to his disciples. Minggu yang lalu kita sama-sama melihat bahwa setelah Tuhan Yesus pergi untuk menyiapkan tempat, maka sekarang dia akan memberikan kepada mereka satu orang penghibur yang lain. And last week we saw how Jesus gave comfort to the disciples by preparing a place for them. We see today that Jesus is giving comfort by giving them someone now. Dia akan memberikan yang namanya parakletos itu untuk para murid pada waktu mereka sebentar akan melihat Yesus Kristus pergi.
So he will give them a parakletos, and that is when they see Jesus ascended to heaven. Nah, di dalam bagian itu, sekali lagi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus ya, dia kasih semacam satu penekanan bahwa penghibur yang akan dia utus kepada para murid itu punya kemiripan dengan penghibur yang sekarang mereka miliki. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, I will give you another helper, another comforter. And then here we see Jesus stressing the point that this helper that is to come, this comforter, is very similar to the one that is to come, is very similar to the one that is already here. Saya mau kasih lihat ada satu ayat di dalam 1 John chapter 2 verse 1. And so I actually want to refer to a verse in 1 John chapter 2 verse 1. Ini yang dikatakan oleh Yohanes yang sama yang menulis Injil yang dia juga tulis the book of 1 John. And this is written by John, who wrote the Gospel of John and also 1 John. My little children, said John, the apostles, I'm writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate. Atau di dalam bahasanya, we have an parakletos. We have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. So the word advocate in Greek is parakletos. Jadi, saudara melihat di dalam tulisan Yohanes yang lain, dia mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah parakletos, dia adalah helper, dia adalah comforter. So we look at the other writings of John, we see that Jesus Christ is described as the parakletos or the helper. Dan pada waktu kita melihat apa yang dikerjakan Tuhan Yesus sebagai parakletos, maka dia apa? Dia mendamaikan diri kita dengan Allah sendiri. And so if we actually look at what Jesus does as a parakletos or as the helper, is that he shows and he secures our relationship with the Father. Dia securing our fellowship with God himself. Ya, dia mengamankan persekutuan kita dengan Allah itu sendiri. And so he is securing our relationship with God the Father himself. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, I will give you another helper, another parakletos. Ini merupakan satu pribadi parakletos yang mirip dengan Yesus Kristus. So when Jesus says, I'm giving you another helper or another parakletos, he says he's giving another helper, which is similar to Jesus. Yang sama-sama punya pribadi, yang adalah person. He's someone who also has his own personhood. Yang juga adalah divine. He is also divine. Dan memampukan kita untuk kita itu punya fellowship with God. And then he also allows us to fulfill that relationship with God. Dan itu merupakan satu hal yang dijanjikan oleh Yesus Kristus untuk menjadi penghiburan kepada para murid. And that is something which Jesus said to bring comfort to his disciples. Jadi dalam bagian itu ya saudara, pada waktu kita melihat kayak sosok helper, another helper yang Yesus Kristus itu janjikan, itu pasti tidak menunjuk kepada Muhammad. And so when we see of this other helper that Jesus Christ is talking about, he is clearly not talking about Muhammad. Karena dia bukan divine, dia tidak bisa menjadi pendamaian, dia tidak bisa securing our fellowship with God. Because he is not divine, he is not able to secure our relationship or our fellowship with Dan God. dia tidak tinggal bersama dan di dalam kita selama-lamanya. And he does not live with us and dwell with us forever and ever. Jadi itu hal pertama yang kita bahas minggu lalu ya. Waktu Tuhan Yesus itu naik ke surga dan dia akan meninggalkan para murid, dia kasih satu parakletos yang mirip dengan dirinya untuk tinggal bersama dengan mereka sampai selama-lamanya. And that's what we learned about last week, is that when Jesus ascended into heaven, he gave us a parakletos to be with his disciples forever and ever. Dan parakletos yang diberikan Yesus Kristus itu tidak tergantung dari berapa righteous, berapa salehnya orang itu di hadapan Tuhan. And the giving of this parakletos is not dependent at all on the righteousness or the faithfulness of the person who was given to. Karena Yesus Kristus mengatakan parakletos itu diberikan kepadamu setelah aku naik kepada Bapa. Berarti melalui apa? Melalui salib, melalui kebangkitan, melalui ascension. Itu baru akan diberikan. Nothing to do with your godliness. And because that's Jesus says that the parakletos will be given to you when I ascend into heaven. So the giving of the parakletos is dependent on Jesus, what Jesus has done, and it has nothing to do with the righteousness of the person. Saya minggu ini ya, saya dengar ada satu khotbah. Terus satu khotbah itu bilang seperti ini. You cannot lose what you do not earn. Kamu tidak bisa kehilangan sesuatu yang kamu tuh memang tidak pernah achieve untuk dapatkan. And so I was listening to a sermon this week, and it was said, you cannot lose that which you did not earn. In that case, saudara, yang namanya Roh Kudus itu nothing to do with your godliness, nothing to do with your spiritual achievement. Yang namanya Roh Kudus itu bukan merupakan reward dari spiritual achievement saudara. Karena itu, Roh Kudus yang Yesus Kristus utus berdasarkan kenaikannya ke surga melalui kayu salib itu juga tidak akan
pernah bisa hilang dalam hidup saudara. And because this Holy Spirit is given to you is not dependent on anything that you do, but it is dependent on Jesus Christ and what he has done on the cross. And because of that, the Holy Spirit can never be taken away from you. Okay, that's a short recap dari apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Kita akan lihat bagian yang berikutnya, another penghiburan yang Yesus Kristus berikan dari ayat 18 sampai 26. So that's a short recap from last week. And so today we will continue on the other type of comfort which Jesus gives to us from verse 18 to 31. Saudara, di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-26, maka kita melihat di situ bahwa Tuhan Yesus itu menjanjikan satu hal yang berkaitan dengan kehadiran Parakletos di dalam hidup para murid. And so in verse 18 to 26, we're going to see a little bit of a tie with how the Parakletos works in our lives. Saya bacakan sekali lagi ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. So I'll read once again verses 18 to 21. Dan kita akan coba lihat ini penghiburan macam apa lagi yang Tuhan Yesus itu akan berikan. And we'll see what other comfort is it that Jesus gives to us. I will not leave you as orphans. I will come to you yet a little while, and the world will see me no more. But you will see me, because I live, you also will live. In that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Kita lihat sama-sama lagi ayat yang ke-23. So once again, let us look at verse 23. Hal ini diulangi lagi oleh Yesus Kristus. This point was labored again by Jesus. Jesus answered him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Saudara, the second gift, the second comfort untuk kita di dalam dunia ini, selain kita diberikan pribadi ketiga, Roh Kudus sendiri, kita juga diberikan apa? Yang namanya persekutuan dengan Bapa dan juga dengan Anak. So the second comfort that we have in this life, the first one being the Holy Spirit, the second one is that we are able to have fellowship with God the Father and Jesus Christ. Pada waktu Roh Kudus itu diberikan kepada kita, itu merupakan satu anugerah yang melalui kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, kita punya fellowship with the Father and fellowship with the Son. And this grace when the Holy Spirit comes into our lives is that we are able to have fellowship with God the Father and Jesus Christ. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, waktu aku datang kembali kepadamu, maka engkau akan tahu bahwa aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Dan aku dan Bapa akan datang kepadamu dan berdiam bersama-sama dengan engkau. And so Jesus says that you know that you are with me because I am in you and you dwell in me. Ya, dan pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan mengerti hal itu, bahwa aku di dalam engkau, engkau di dalam aku dan Bapa akan datang kepadamu pada waktu aku datang lagi pada engkau. And then you will know that you are in me and I am in you, and then this will continue until I come again. Nah, saudara, apa sih yang dimaksud pada waktu Tuhan Yesus itu datang kembali kepada para murid? Baru mereka akan mengerti aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, dan Bapa dan aku bersama dengan engkau. And what does he mean when he says that? Yeah, what does he mean? What does Jesus mean when he say, I will return to you and you will know that I'm in you, you in me, and Father and me are with you. Itu kedatangan yang macam apa? And so what is this coming referring to? Nah, kelihatannya kalau saudara melihat di dalam ayat 18 sampai seterusnya, maka kayak Tuhan Yesus itu dia make 3 kali kedatangan ini menjadi satu unity. And so we look at verse 18, he says that this coming almost like a sort of unity. Kita tahu bahwa kita di dalam Yesus Kristus dan Yesus Kristus di dalam kita, dan bahwa Bapa dan Anak itu menyertai kita pada waktu Yesus Kristus itu bangkit dari kematian dan datang kepada para murid. And so we know that we are in Christ and Christ is in us, and God is also with the Son. And then when Jesus comes again for the second time, kita juga tahu bahwa Bapa dan Anak itu menyertai kita itu pada waktu Yesus Kristus nanti akan datang kedua kalinya. And we know that God the Father is with the Son when Jesus comes again that second time. Tapi bukan hanya ketika Yesus Kristus itu bangkit dan mendatangi para murid, bukan hanya ketika dia datang kedua kalinya dan mendatangi semua orang yang percaya, tapi juga dia datang kembali di dalam apa? Di dalam dia mengutus rohnya untuk boleh tinggal di dalam hidup para murid.
And we know that not Jesus come again is when he raised from the dead and appeared before the disciples, or that when he is coming again for the second time, but it is also when he has allowed his Holy Spirit to come into this world. Jadi ada kayak semacam 3 fase kedatangan yang itu kayak di subsume, di unite oleh Tuhan Yesus untuk diberitahukan kepada para murid. And there are almost 3 facets of his coming again, which he's allowed to be packaged and to be delivered to his disciples. Dan semakin lama kayak kesadaran kita bahwa Yesus Kristus itu menyertai kita dan Bapa menyertai kita itu semakin lama semakin bertumbuh sampai puncaknya kita melihat dia datang kembali. And this, as we continue to understand more and more about Jesus coming and God being with us until he comes again in the second Dan coming. sekali lagi salah satu tugas daripada Roh Kudus adalah dia menjadi satu medium di mana Bapa dan Anak itu boleh menyertai kita. And the Holy Spirit becomes a medium which with God the Father and the God the Son is able to dwell with us. Pada waktu kita memiliki Roh Kudus, kita bisa bersekutu dengan Bapa dan bersekutu dengan Anak. When we have the Holy Spirit, we're able to fellowship with God the Father and God the Son. Jadi di dalam hidup ini, kita menjadi kayak semacam satu tabernakel, menjadi kayak semacam satu temple di mana seluruh pribadi dari Allah Tritunggal itu boleh menyertai kita bersama-sama. Kita menjadi kayak semacam moving tabernacle di dalam dunia ini. And so within this life, we almost become like a moving tabernacle in which God the Father and the Son and the Holy Spirit is able to dwell within us, fellowship within us, and also guide us. Tentu saja itu tidak berarti bahwa kita itu menjadi divine, menjadi ilahi. And of course, this does not mean that we become divine. Tapi sekali lagi sama seperti kalau saudara lihat di dalam bait Allah. Bait Allah yang terbatas, yang fana, itu kayak semacam diberkati dengan kehadiran Allah yang mau untuk menyertai umatnya dan Allah yang kayak semacam membatasi tinggal di dalam ruangan yang sempit itu. And it's almost like if we look at the physical tabernacle where the presence of God wishes to dwell in the tabernacle in order to bless and guide his people, and he's willing to be confined to this small room. Maka sekali lagi, Parakletos, kehadiran Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dan Anak itu membuat kita memiliki fellowship with the 3 persons of the Trinity. And once again, this Parakletos that was sent by God the Father and the Son allows us to have fellowship in unity with God the Father and the Son. Dan ini sebenarnya merupakan esensi dari apa itu yang namanya kehidupan Kristen. Merupakan esensi dari yang disebut sebagai Christian spirituality. And this ultimately is the essence of what we call the Christian life or Christian spirituality. Christian life, apalagi kita khususnya untuk orang-orang reform, itu bukan hanya satu hal yang berhenti di dalam level intelektual saja. And the Christian life, particularly for us Reformed people, is not just something which ends at an intellectual level. Kita tahu semua hal tentang the whole doctrine, tapi kalau kita tidak punya fellowship, the real fellowship with the Father, with the Son, with the Spirit, maka kita bukan orang Kristen yang sejati. So if we do not truly understand and what it means to fellowship with God the Father and the Son, and it's only at an intellectual level, then we have not really understood salvation. Tapi yang namanya kekristenan, yang namanya Christian life atau Christian spirituality, itu juga bukan hanya sekedar mechanical obedience yang membuat kita harus mentaati every single law di dalam kitab suci, tanpa kita punya enjoyment. But the Christian life is not all of us just mechanically obeying these different laws without having enjoyment in the Christian life. Di dalam bagian ini ya, kita lihat sama-sama sekali lagi, apa sih yang namanya Christian life? Christian life itu pada waktu saya boleh menikmati di dalam hidup saya yang fana, itu fellowship sekali lagi with each persons of the Trinity. Itu yang namanya Christian life. And so the Christian life is actually being able to enjoy a relationship with each person within the Trinity, Di dalam dunia ini. within this world. Dan itu yang membedakan spiritualitas Kristen dengan spiritualitas di dalam agama lain. And this is what differentiates Christian spirituality with spirituality in other religions. Di dalam faith system yang lain, maka kehidupan kita di dalam dunia ini, apapun pengalaman rohani yang kemudian kita dapatkan di sini, itu tidak menjamin bahwa kita itu akan memperoleh yang namanya keselamatan setelah kita menyelesaikan nafas kita yang terakhir. In other faith systems, it doesn't matter how perfect or how good that we have lived in this life, it does not guarantee us salvation in the next life when we have finished our last breath. So make it short ya. Untuk sederhananya, di dalam faith system yang lain, maka pengalamanmu berjalan, maka pengalaman orang akan Tuhan itu merupakan satu testing. So in other faith systems, this life is almost like a test. Itu testing. Kamu mendapatkan
pertolongan Tuhan, kamu mendapatkan pengalaman akan Tuhan, tapi itu tidak menjamin bahwa hidupmu itu akan betul-betul secure diterima oleh Tuhan. Yang namanya semua pengalaman rohani di dalam faith system yang lain itu just a testing. So it's all of the other faith systems. Your life is just a test. You may experience the grace of God, you may see God, but you may not have the assurance of salvation. Nah, ini bedanya dengan kekristenan. Di dalam kekristenan, pengalaman rohani berjalan bersama dengan Tuhan itu bukan itu bukan testing, tapi itu tasting. And this is where it differs, because with the Christian life, this is not a testing, but it is a tasting. Itu bukan merupakan satu ujian, satu exam yang saudara harus lalui untuk bisa lulus. Tapi itu merupakan satu apa sih? Merupakan satu cicipan. So this is not an exam which you must pass, but this is a tasting. Yeah, it's not a testing, but a tasting. Itu dua hal yang berbeda. It is not a testing, but a tasting, and they are two very different things. Apa maksudnya tasting? So what do I mean by a tasting? Nah, yang disebut dengan tasting itu berarti apa? Bahwa saya tahu bahwa saya akan menikmati, saya tahu dengan pasti saya akan menikmati seluruh joy dan seluruh kepenuhan hidup bersama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus setelah langit dan bumi yang baru itu datang. What do I mean by tasting? Is that one day in the new heaven and the new earth, I will receive and experience in wholeness the beauty of fellowship with God the Father, Son, and the Holy Spirit. Tapi even sebelum seluruh kepenuhan itu datang, saya di dalam hidup saya yang lemah, hidup saya yang berdosa, hidup saya yang penuh dengan pemberontakan even. Pada waktu saya punya Parakletos, saya punya itu kesempatan untuk saya foretaste that fullness sekarang in just a small fraction mungkin. But what I mean by this is that even now, even in my sinful life, in my incomplete life, with the Parakletos, I'm able to experience even a foretaste of what it is to have that fullness of relationship. Nah, itu yang dikatakan oleh Yohanes. And this is what is described by John. Bahwa di dalam hidup kita ini, kita punya kesempatan untuk kita mengalami persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak dan juga dengan Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai Parakletos. And that he means that within our lives, we have the opportunity to experience fellowship and a relationship with God the Father, Son, and the Holy Spirit through this Parakletos. Nah, pada waktu kita menjadi orang Kristen, yang kita dikaruniai Parakletos, di mana kita bisa punya kesempatan untuk boleh bersekutu bersama dengan Bapa dan Anak melaluinya. And so in this Christian life, when we're able to have fellowship with God the Father and the Son through the Parakletos, maka ada dua karakteristik yang Yohanes itu berikan di dalam ayat 18 sampai 26. and then there are two characteristics which John describes in verse 18 to 26. Kalau sorry ya, saya kemarin baru persekutuan pemuda, jadi like I use kamu gitu. I should use yang lebih sopan gitu. So it's like, so I apologize. I was with the Young Adults Fellowship yesterday, so I'm using quite an informal word for you in Indonesian. Ya, jadi kalau saudara itu merasa bahwa saudara itu punya persekutuan with the Father and the Son, maka dua hal ini, menurut at least Yohanes bagian yang ini, itu harus ada. So in this particular passage in John, it says that if you think that you have fellowship with God the Father and the Son, then these are the two characteristics which you must have. Hal yang pertama ya saudara, Yohanes itu mengatakan kalau engkau punya persekutuan dengan Bapa dan Anak, maka engkau akan semakin lama itu akan semakin bisa taat nih. Berjalan bersama dengan Tuhan. Obedience itu pasti akan ada di dalam hidupmu. And so that if you have the fellowship with Father and the Son, then as a believer you should continuously have the continued drive of obedience to living that life. Ayat yang ke-21 ya. Whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Itu dikatakan oleh Yohanes. Pada waktu engkau mendapatkan Parakletos, pada waktu engkau mengalami yang namanya persekutuan dengan Bapa dan Anak karena Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang yang semakin lama semakin ingin untuk taat. And it's said in verse 21 that if you're someone who has the Holy Spirit, who has the Parakletos, then you will continually wish to be more obedient to the Father. Karena semakin lama semakin kita taat, maka kayak pengalaman kita, kayak ruang yang kita berikan untuk Tuhan itu hadir, itu boleh menjadi semakin lama semakin real. Because the more obedient we are, then this place in our hearts and in our lives, God will become more real to us. Nah, ini saya tidak mengatakan bahwa orang yang tidak taat itu kehilangan keselamatan, bukan seperti itu. And I'm not saying that someone who is disobedient to God will lose their salvation. I'm not saying that at all. Objectively,
mungkin orang itu masih diselamatkan karena keselamatan itu dipegang oleh Tuhan sendiri. And objectively, that person is still saved simply because that salvation is being held onto by God. Tapi subjectively, waktu orang itu terus-menerus ada di dalam pemberontakan, maka dia kehilangan kesempatan untuk dia melihat bagaimana Tuhan itu memakai dia dan Tuhan menyertai dia sesuai dengan rencana Tuhan. But subjectively, that person will lose the experience of what it is to be used by God and to actually know what it is to be living that Christian life. Nah, satu kali Yesus Kristus di dalam Injil Matius dia mengatakan satu kalimat. Yang aku pasang kepadamu itu tidak berat. My yoke is light and delightful. And so in the Matthew, Jesus describes my yoke is light and delightful. Orang yang memiliki itu, like deep intimate fellowship with the Father and the Son itu, dia melihat yang namanya ketaatan itu menjadi satu perjalanan dia untuk boleh ada di dalam kehendak Tuhan dan boleh berjalan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. That deep intimate fellowship that someone has with God the Father allows them to continue walking with God through the Christian life. Tapi hal yang kedua, saudara, selain kita bertumbuh di dalam ketaatan, And the second thing is that as we continue to grow in obedience to God, maka yang hal kedua yang kita bisa lihat adalah kita menjadi orang yang semakin lama itu semakin immerse di dalam perkataan Yesus Kristus, ya. Semakin immerse di dalam firman Tuhan. but the second thing we realize is that we become someone who is more immersed in the Word of God. Bukan cuma obedience, ya, tapi yang namanya juga itu kedalaman akan firman Tuhan. Itu semakin lama kita boleh semakin alami. It's not just a matter of obedience, but we also become a deeper knowledge and understanding of the Word of God. Saudara perhatikan ayat yang ke-25. Ya. So if we look at verse 25, Sampai ayat yang ke-26. verse 25 to 26. These things I have spoken to you while I'm still with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance that I have said to you. Waktu Roh Kudus itu, Parakletos itu diberikan, dan saudara mengalami persekutuan dengan Bapa dan Anak. And that's when the Parakletos is being given to you, then you will receive a fellowship with God the Father. Saudara makin bertumbuh di dalam obedience. Then you will grow in your obedience. Tapi juga saudara akan makin bertumbuh, bukan hanya di dalam aspek itu saja, tapi saudara juga makin melihat, ya. Makin menyadari betapa indahnya firman Tuhan yang menceritakan siapakah Yesus Kristus. But you will also grow in the beauty of the Word of God that explains who Jesus Christ is. Saudara, yang namanya mengingat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes itu bukan satu hal yang cuma sekali, ya, bukan cuma kognitif saja. And so this is not just something which is cognitive. Satu kali di dalam Yohanes pasal yang kedua itu ada satu adegan seperti ini. So in John chapter 2, there was this particular saying. Yesus Kristus dia membersihkan seluruh bait Allah, lalu Tuhan mengatakan, nanti kamu robohkan bait Allah ini, hari yang ketiga aku akan bangkitkan kembali. And Jesus describes the destruction of the temple when he says, in 3 days I will raise it up again. Lalu ini ada satu ayat yang ditulis oleh Injil Yohanes. And this is what is written in John. Untuk menceritakan apa yang dialami oleh para murid. It is to describe what was experienced by the disciples. Yohanes pasal yang kedua, ayat ke-22 mengatakan kalimat seperti ini. So John chapter 2 says this. Waktu Yesus Kristus itu sudah bangkit, So when Jesus has been raised from the dead, maka para murid itu mengingat perkataan Tuhan Yesus tentang bait Allah yang akan dia bangkitkan pada hari yang ketiga. and then the disciples remembered what Jesus had said about rebuilding the temple in 3 days. Pada waktu mereka ingat perkataan Tuhan Yesus, mereka percaya kepada kitab suci dan mereka percaya kepada Yesus Kristus. When they remembered those words and they believed in the words and they believed in Jesus Christ. Itu what kind of remembrance yang sedang dibicarakan di sini. And so what kind of remembrance are we talking about here? Itu bukan hanya sekedar remembrance secara kognitif, tapi merupakan kayak semacam satu meditation, ya, satu pengertian yang lebih dalam yang Roh Kudus itu bukakan untuk orang itu semakin lama semakin melihat betapa indahnya Yesus Kristus dan mereka menaruh iman kepadanya. And this is not just a cognitive remembrance, but this is a deeper understanding of a remembrance through the Spirit, and it is a deeper understanding of the significance of Jesus. Dua hal ini yang Yohanes itu katakan, orang yang punya persekutuan dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu bertumbuh di dalam ketaatan dan juga bertumbuh di dalam conviction-nya tentang siapakah Yesus Kristus. So these two things that's spoken about, that someone who is in fellowship with Christ and the Father, they are not only somebody who has a
They will have a personal knowledge which is deeper and stronger in Jesus Christ and also a deeper understanding of the word. Saya kasih satu ayat ya di sini. One part of John, still dari Injil Yohanes. So I also talk about another passage which is also from the book of John. Yang mengilustrasikan kepada kita apa tuh yang disebut sebagai remembering, yang betul-betul merupakan satu pekerjaan Roh Kudus. That illustrates to us what it is to remember the true work of the cross. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-20, So look at John chapter 20, ayat ke-28 sampai 31. verse 28 to 31. Nah, this is the kind of remembrance yang dijelaskan oleh John's Gospel. So this is the kind of remembrance which is being described in John's Gospel. Pertama kita akan lihat apa yang dialami oleh Thomas, setelah itu apa yang ditulis oleh Yohanes untuk menjadi komentari dari pengalaman Thomas. So here we will see what is spoken of by Thomas, and then we'll read about the commentary that was written about what was spoken about by Thomas. Yesus Kristus bangkit, lalu yang dikatakan, Thomas answered him, "My Lord and my God." Sorry, lihat ayat 29. Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed." And this is the commentary. Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book. Verse 31, but these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Saudara, apa maksudnya bagian ini? And so what does it mean by this passage? Di dalam bagian ini, maka Yohanes itu sedang memparalelkan dua hal ini. So in this passage that John, there's parallels. Iman kepada Yesus Kristus melalui perkataan kitab suci, melalui perkataan Injil Yohanes, So faith in Christ through the word in John, itu akan sama kualitinya dengan iman Thomas setelah dia melihat Yesus Kristus itu bangkit. can be the same quality of faith of Thomas after he had seen Jesus rise from the dead. Kamu percaya, have you believe, karena engkau melihat, diberkatilah yang tidak melihat tapi percaya. So have you believed because you have seen, and blessed are those who have believed when they have not seen. Lalu bagaimana caranya untuk menjadi orang diberkati tanpa melihat? Yaitu melalui apa? Melalui perkataan kitab suci. Orang bisa percaya kepada Yesus Kristus. Nah, dua pengalaman percaya ini itu yang diparalelkan di dalam John's Gospel. And how is it that we're able to believe without having seen? And that is through the word of God. And this is the two great parallels of faith that we see. Orang yang punya, sekali lagi ya, persekutuan dengan Bapa dan Anak itu akan bertumbuh di dalam obedience. So someone who has fellowship with God the Father, they will grow in obedience. Karena mereka tahu how sweet it is to walk with the Lord. Mereka ingin untuk semakin lama semakin dalam dan menjadi orang yang semakin lama semakin setia. Because they know how sweet it is to continue walking in the Lord. Makanya saudara, orang-orang yang betul-betul mau mendisiplin diri untuk boleh mengerti apa itu artinya persekutuan dengan Tuhan, mereka kadang-kadang bisa mengambil keputusan pribadi untuk hal-hal yang sebenarnya mungkin orang lain anggap tidak terlalu perlu. And this is why someone who truly wishes to grow in the Lord, they may make decisions which other people may look at and not understand. Mungkin mereka ingin untuk menjadi orang yang, misalnya, like a lot of people ya saudara, mereka memutuskan, saya akan ambil keputusan untuk 1 minggu, saya akan pasti misalnya, ambil 1 hari untuk saya khusus fasting, dan saya mau baca Alkitab lebih banyak itu. Tidak ada yang kasih tahu, tidak ada yang kemudian memaksa dia ambil keputusan itu sendiri. And maybe there's some people who may decide, out of an entire week, I may choose one day to completely fast and to meditate on the Word of God. They don't tell anyone, they just go and they do it. Sekali lagi, orang akan bertumbuh di dalam ketaatan. Ketaatan dalam hal-hal yang general maupun ketaatan untuk komitmen pribadinya di hadapan Tuhan. And likewise, this person will continue to grow in obedience in all areas of their lives. Dan again, ulangi lagi, kita bertumbuh juga bukan hanya dalam ketaatan seperti itu, tapi juga pengertian akan firman Tuhan, conviction yang lebih dalam. And once again, you'll not only grow in obedience, but also conviction in the Word of God. Makin mengerti tentang siapakah Yesus Kristus, makin mengerti itu firman-Nya. You understand more and more who Jesus is and the Word. Makin mengerti apa yang dia kerjakan di atas kayu salib. You understand more what He has done on the cross. Dan semakin kita mengerti hal-hal seperti ini, makin kita dimampukan untuk kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. And the more we understand this, the more we understand being in fellowship with God. Kalau sudah membaca tulisan orang-orang mistik, So if we actually read the writings of the mystics, cara untuk membaca kitab suci, cara untuk kemudian merenungkan kitab suci itu bukan, sekali lagi, bukan
hanya sekedar dibaca secara intelektual, tapi betul-betul direnungkan dan kemudian direspons. So how to meditate on the word of God is not an intellectual thing, but also how do we respond? Lah, responnya melalui apa? And how do we respond? Responnya itu adalah melalui yang namanya doa. And we respond through prayer. Semakin orang itu mengalami kepenuhan firman Tuhan, semakin hatinya tergerak untuk berdoa. Itu pasti. The more that someone experiences God, the more that their heart is moved to pray. Semakin orang itu convinced tentang siapakah Yesus Kristus dan apa yang dia kerjakan di atas kayu salib, semakin hatinya tergerak untuk berdoa. The more that they are convinced by what Jesus has done on the cross, the more that their hearts are moved to pray. Dan semakin dia berdoa, maka kemudian semakin persekutuan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menjadi semakin real. And then the more they pray, then the fellowship with God, the Father, the Son, and His Holy Spirit will become more real. Saya kasih satu kutipan dari C.S. Lewis tentang bagian ini. So I'm just going to give a quote from C.S. Lewis about this. Dia tulis satu buku, Mere Christianity, dan di dalam bagian ini, itu yang kemudian dia tuliskan tentang doa. And so C.S. Lewis wrote Mere Christianity, and this quote is from his passage about prayer. Ada 3 slide, saya akan bacakan semuanya untuk saudara ngerti apa itu yang namanya persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam respon kita berdoa. So there are actually 3 slides which I'll read to you so you understand what it means to really understand the fellowship between God the Father, the Son, and the Holy Spirit, particularly made real through prayer. An ordinary simple Christian, could be you and me. An ordinary simple Christian kneels down to say his prayer. He is trying to get in touch with God. But if he is a Christian, he knows that what is prompting him to pray is also God. God, so to speak, inside him, the Holy Spirit, but he also knows that all his real knowledge of God comes through Christ, the man who was God, that Christ is standing beside him, helping him to pray, praying for him. Next slide. You see what is happening. God is the thing to which he is praying, the goal he is trying to reach. God is also the thing inside him which is pushing him on, the motive power. God is also the road or bridge along which he is being pushed to that goal. So God is the goal, God is the motive, and God is the bridge. Last slide. So that the whole threefold life of the three-personal being is actually going on in the ordinary little bedroom when an ordinary man is saying his prayers. The man is being caught up into the higher kinds of life, what I call Zoe, or spiritual life. He is being pulled into God by God while still remaining himself. This is a beautiful quote tentang apa itu yang namanya doa. So this is a beautiful quote about what it means to pray. Any ordinary Christian yang berdoa di dalam kamarnya yang kecil, Any ordinary Christian that prays in their small room, dia berdoa kepada Bapa, they are praying to God the Father, didorong oleh Roh Kudus, which is being pushed by the Holy Spirit, kemudian disertai dan ditopang oleh Yesus Kristus, which is being mediated by Jesus Christ, tanpa dia kehilangan identitinya sebagai just one unique individual. Itu apa? Itu yang namanya the fellowship with the Father, the Son, and the Spirit. without losing that unity of what it is to have the fellowship of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dan hal seperti ini itu tidak bisa terjadi tanpa dia tuh punya pengertian tentang apa itu yang firman Tuhan katakan tentang Yesus Kristus dan semua rencana Allah. And this cannot happen without one having an understanding of Jesus Christ and what has been done. Nah, saya akan tutup satu khotbah hari ini dengan satu poin, dengan satu khotbah dari Charles Spurgeon. So I will conclude today's sermon with a sermon from Charles Spurgeon. Charles Spurgeon satu kali menjelaskan apa itu disebut sebagai fellowship with the Father and the Son seperti ini. So Charles Spurgeon spoke about fellowship with God the Father and the Son in this way. Dia mengatakan kalimat seperti ini ya. Bayangkan sekarang engkau itu ada di dalam satu kota di mana seluruh kota itu sedang terjangkit satu plague yang mematikan. He said, imagine that you're in a town and this town has been decimated by a plague. Lalu di dalam kota itu ada satu keluarga yang isinya cuma ayah dan anak. Yang mereka adalah 2 orang yang paling mampu untuk menyelamatkan seluruh kota. And within this town there is a family which consists only of a father and the son, but they have the capability of saving this entire town. Nah, Spurgeon mengatakan, sekarang bayangkan engkau ada di dalam rumah itu. And now imagine that you are inside that house. Sekarang pertanyaannya adalah,
Kalau engkau ada di dalam rumah itu, lalu kamu lihat bapak dan anak itu, mereka sedang berjuang untuk menyelamatkan seluruh kota dengan obat-obatan atau dengan tenaga, atau mungkin juga dengan rumah yang mereka miliki. Bagaimana caranya kamu mendapatkan yang namanya persekutuan dengan bapak dan anak di dalam rumah itu? And he says, now imagine you are within that house and then you are seeing the Father and the Son kind of making a plan of how to save the town. Then the question for you is, how are you going to try and gain fellowship with them? Kamu melihat bagaimana sang bapak itu, dia punya begitu banyak peralatan obat-obatan dan semua ramuan yang bisa menolong orang untuk sembuh dari plague. And you see that Father, he has all of the medications and all of the equipment to save the people from this plague. Kamu melihat anak dari sang bapak itu begitu rela untuk menghampiri satu persatu orang yang hampir mati karena plague, lalu untuk menyelamatkan mereka dan tarik mereka ke rumah lalu kasih obat yang dimiliki oleh sang bapak. And you see the son who is willing to go door to door and to save these people and give them medications or even bring some of these people into the house to treat them. Di dalam situasi seperti itu, di dalam skenario seperti itu, gimana kamu mendapatkan fellowship with that father and with his son? In that particular scenario, how are you to achieve fellowship with the Father and the Son? Maka Spurgeon itu mengatakan beberapa hal. And so Spurgeon said a few things. Dia mengatakan ini, pertama, He said the first thing, kalau engkau adalah orang yang sendirinya punya plague itu menyerang dirimu, so if you are someone who also has the plague, maka engkau harus menyerahkan dirimu itu diselamatkan oleh Bapa dan anak itu. then you have to give yourself up to allow yourself to be saved by the Father and the Son. Karena itu yang ada di dalam isi hati dari Bapa dan anak untuk menyelamatkan seluruh kota. Because that is within the heart of the Father and the Son to save the entire town. Tapi yang kedua, selain engkau memberikan dirimu untuk diselamatkan oleh Bapa dan anak, sehingga engkau ada kesempatan untuk bersekutu dengan mereka. But the second thing is if you do have the opportunity to be saved by the Father and the Son so that you can likewise have fellowship with them, Engkau juga harus membiarkan Bapa dan anak itu di dalam rumah itu bicara dengan engkau tentang siapakah diri mereka, apa yang menjadi proyek mereka, dan apa yang kemudian mereka itu alami di antara mereka berdua. but then likewise you need to allow them to have an opportunity to explain to you and to tell you what it is, their mission that they're about to do, and also the relationship that is between them. Itu the words of the scripture. And that is the words of the scripture. Dan kamu baru akhirnya juga bergantian, saudara juga bergantian untuk bicara kepada mereka tentang siapakah diri saudara dan membuka hati saudara untuk mereka juga boleh akhirnya lihat. Itu apa? Itu doa. And likewise, you have the opportunity to speak to them and to explain to them who you are and what in the contents of your heart. And that parallels is with prayer. Kalau saudara menolak untuk diselamatkan oleh Bapa dan anak di dalam rumah itu, saudara mungkin tidak akan ada kesempatan untuk punya persekutuan dengan mereka karena saudara berkontradiksi dengan misi mereka. But if you reject to be saved by the Father and the Son, then you will likewise not have the fellowship with them because that is in contradiction to their mission. Kalau saudara menolak mereka berdua untuk bicara kepada saudara dan saudara membatasi diri saudara untuk membuka diri kepada mereka, saudara juga tidak ada persekutuan dengan Bapa dan anak di dalam rumah itu. And if you reject them and you reject the ability to speak to you or to save you, then you also limit the ability for you to have a fellowship and a relationship with them. Lalu kemudian bagian yang ketiga, kalau engkau betul-betul ingin punya fellowship with the Father and the Son di dalam rumah itu yang sedang berusaha untuk selamatkan seluruh kota, mau tidak mau engkau juga harus terjun ke dalam proyek yang sedang dikerjakan oleh Bapa dan anak itu. And thirdly, if you wish to have fellowship with the Father and the Son, then you likewise need to plunge yourself into the ministry which the Father and the Son have. Spurgeon mengatakan, engkau kehilangan salah satu dari ini, engkau tidak akan punya kesempatan untuk bisa punya persekutuan dan kenal siapa itu Bapa dan siapa itu anak yang sedang menyerahkan diri mereka untuk selamatkan satu kota itu. And Spurgeon says that even if you do not have one of these three things, then you rid yourself of the opportunity in order to have fellowship with the Father and the Son. Give yourself to be saved. Itu jelas paling pertama. And- Berikan dirimu untuk diselamatkan oleh mereka. Kalau engkau memang punya plague itu yang sedang menggerogoti tubuhmu. And so the first thing, clearly most important, is you must give yourself to be saved. Biarkan mereka bicara dan biarkan engkau berespon kepada mereka. Allow them to speak and allow yourself to respond. Dan kasih dirimu untuk sama-sama ada di dalam misi yang sama yang sedang mereka kerjakan. Baru orang itu punya persekutuan yang semakin lama semakin dalam, yang semakin bertumbuh dengan Bapa dan juga dengan anak. Give yourself into their mission and likewise you'll allow yourself to become more familiar and intimate with the relationship with the Father and the Son. Again, saya terpaksa harus berhenti di sini. And so once again, I must finish here. But again, let me summarize.
orang Kristen yang punya Parakletos, yang punya Roh Kudus, dia diberikan kesempatan untuk mengalami persekutuan dengan Bapa dan Anak yang mengutus Roh Kudus tersebut. And so a Christian who has a Parakletos, they have the ability to have a relationship with God and the Father and the Son through this Parakletos. Pada waktu dia punya persekutuan dengan Bapa dan Anak sekarang, dia sedang tasting the fullness of the life to come in a smaller fraction, smaller portion. And then when they have fellowship with God the Father and the Son in this life, this is a foretaste of the life to come. Ini bukan testing, ini tasting. So this is not a testing, but a tasting. Dan pada waktu orang punya persekutuan dengan Bapa dan Anak, mereka bertumbuh di dalam dua area ini. Mereka bertumbuh di dalam obedience project yang sama yang sedang dikerjakan oleh Bapa dan Anak. And so likewise, when they have this, they have the ability to join in the project with the Father and the Son. Tapi mereka juga punya that sweet communion untuk boleh mendengar apa yang dikatakan oleh Bapa dan Anak, dan mereka punya kesempatan untuk reply di dalam kehidupan mereka melalui doa. But they're able to have the sweet communion of a relationship with the Father and the Son and able to respond to Him in prayer. Orang Kristen yang kehilangan hal seperti ini, mereka tidak akan ada comfort di dalam dunia yang terus-menerus bergoncang. And a Christian who does not have this, they will not have comfort in the world which is constantly being shaken. Paling bahagia tahu bahwa kita diselamatkan. And the greatest joy that we have is knowing we've been saved. Yang kedua, paling berbahagia kalau kita setelah diselamatkan, kita betul-betul punya satu intimate fellowship dengan existential fellowship dengan Bapa dan Anak. And secondly is that we truly have this joy as if we know that we have this existential relationship with God the Father and the Son. Dan yang ketiga, membiarkan diri kita boleh taat, boleh dipakai oleh Tuhan. Not simply melayani Tuhan, tapi betul-betul dipakai oleh Tuhan. Itu bahagia. And thirdly, what is true joy? It is not just to serve God, but to truly be used by God. That is true joy. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita masuk dalam doa. So let us bow our heads and enter into prayer. Father, we thank you for your grace and mercy, Lord, that you have given to us this very morning, Lord. Lord, we pray that as we live in this our secular world, where everything is explained based just on natural causes, Lord, everything is understood and everything is seen from a secular perspective. We pray that as Christians we grow into a deeper knowledge, spiritual knowledge of who the Father and the Son and the Spirit is, Lord. And we ask you that you will give us the heart that wants to seek you even more through our scriptures reading, through our response in prayer, and through our growing obedience, Lord. We pray, give us the utmost respect to serve you, to worship you, and to be part of this kingdom project in our life, Lord, that we will not forsake ourselves, we will not limit ourselves, and we will not waste away our life from your precious hands. Thank you, Father, and only in the name of our Lord and Savior Jesus Christ we pray. Amen. Amen.